današnjoj epizodi ćemo da dimimo piletinu. Ovdje imam jedno pile težine otprilike 1,5 kg i imam par batkova iz razloga što za mene i za kamermana jedno pile nije dovoljno. Prvo ću otvoriti pile, odrezat ću leđni dio. Kada sam pile pripremio, vrijeme da počnemo sa pripremom začina. Prvo ću dodati dosta bibera u zrnu. Malo ga strobiti. Zatim dodajem soli. I malo crvene mljevene paprike. Miks začina je spreman, klasika je uvijek najbolja kod dimljenja. I ovaj dio na krilu je suvišan, tako da ću i njega odstraniti. Kako bi se začini bolje zalijepili na piletinu, premazat ću je uljem. Nakon što sam dodao žar u roštilj, u jednu aluminijsku posudu dodat ću pola litra jabukovog soka. Zatim dodajem jednu mrkvu i jedan luk. Tako, kad sam to sve fino namjestio, sad ću dodati par komadića drveta i počnemo sa dimljenjem. Žar mora biti zapaljen u potpunosti, u suprotnom će se prilikom dimljenja meso osjetiti na dim od uglja. Ovo je metoda dimljenja na indirektnoj toploti i piletinu treba dimiti minimalno 2 sata. Ne treba dodavati previše komadića drveta, u suprotnom će se meso predimiti i bit će kiselo, a temperatura na kojoj se dimi je negdje između 160 i 180 stepeni, to je idealno.
Prošlo je 45 minuta kako smo stavili piletinu da se dimi. Za sad odlično napreduje, kafu smo popili, a sad možemo da idemo na pecanje. Prošlo je sat i po vremena od kako smo počeli proces dimljenja, pa pogledajmo zajedno kako izgleda. Boja je odlična, meso je mekano. Čak i ovdje su sokovi. Odlično, pojačat ćemo još malo vatru, za pola sata je piletina spremna i pripremit ćemo sad ražnjiće.
Za 15 minuta naš ručak je spreman. Kako su prsa sočna od dimljenja. Definitivno dimljenje piletine mi nikad nije bilo uspješnije. Obavezno isprobajte ovaj recept i bit ćete prezadovoljni. Prijatno!